Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle séance. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble la communication et actes de langage, conseillés et recommandés. Mais avant de lire le dialogue et de le comprendre, nous allons répondre comme d'habitude aux questions d'observation. J'observe et je découvre. J'observe et je découvre. قالك observe bien l'image puis réponds aux questions suivantes. يعني لاحظ جيدا الصورة وغنبداو نجاوبوا على الأسئلة. شنو كنلاحظوا في الصورة؟ La première question. Que vois-tu sur cette image? شنو كتشوف في هاد الصورة هادي؟ Je vois un professeur avec ses élèves. هذا باين بأنه professeur أستاذ كيبان لنا بأن هادي c'est une classe. كاين des élèves, des tables, des chaises. Ça fait un tableau. Ça fait هنا une règle ou الأدوات الهندسية. Ça fait. Donc, je vois un professeur avec ses élèves. La première question, هذا هو الجواب ديالها. Je vois un professeur avec ses élèves. Je vois un professeur avec ses élèves. أستاذ مع التلاميذ ديالو. La deuxième question, où se trouvent ces personnages? فين كيتواجدوا هاد الشخصيات هادو؟ Bien sûr, غادي تكون une classe. Puisque عندنا le professeur ou les élèves, هاديك غادي تكون dans une classe. Ça fait فواحد القسم. Ces personnages sont dans une classe. La troisième question, que s'est-il passé؟ يعني شنو واقع تما؟ Pourquoi à ton avis؟ كما كنشوفوا هنايا شنو واقع هنايا في هاد ليماج هادي؟ كيبان لنا واحد لونفون ou bien واحد ليليف ها هو حامل المحفظه ديالو سي ان اليف ياك ضرباتو واحد الطوموبيل ها هي قلباتو هنايا ياك والاستاذ غادي يهضر لهم غادي تكون هذا هو الموضوع ديال لو ديالوج ديال الدرس ديالهم هو ان اكسيدون غادي يهضر لهم على حادث سير وغادي يقول لهم شنو هما الاسباب وشنو خصنا نديرو لي كونساي اللي غادي يعطيهم وهذا pour éviter les accidents. Ça fait il leur parle d'un accident ياك هذا c'est un élève qui s'est fait renverser par une voiture. واحد التلميذ كان قاطع وقلباتو. قالك pourquoi à ton avis يعني لماذا في نظرك؟ باينه parce qu'il n'a pas respecté les feux de signalisation. ها هو le feu vert وهو قاطع صافي يعني ما انتبهش لي فو دو سينياليزاسيون ديال اضواء الاشاره وما احترمش قانون السير صافي. ها هي لا ريبونس ان élève s'est fait renverser par une voiture. قالك تما شنو واقع que s'est-il passé غادي تقول له un élève s'est fait renverser par une voiture. Pourquoi à ton avis? Parce qu'il n'a pas respecté les feux de signalisation. ما احترمش اضواء الاشاره. وهنايا هذا الاستاذ غادي يكون الموضوع ديالهم هو il leur parle d'un accident. الاستاذ غادي يتكلم لهم على واحد الحادث سير صافي. ندوزو دابا نقراو لو ديالوج ديالنا. لو ديالوج ديالنا en classe le professeur discute avec ses élèves au sujet de l'accident d'un enfant. يعني في القسم الاستاذ كيناقش الموضوع ديال واحد الحادث السير ديال واحد الطفل مع التلاميذ ديالو. لو بروفيسور قال لهم ديكريفي موا سيت سين او طابلو يعني وصفوا لي هذا المشهد اللي كاين في السبوره. التلميذ الاول il s'agit d'un enfant victime d'un accident de circulation. قال له ان يعني يتعلق الامر بواحد طفل ضحيه حادث سير مروري حادث مروري. لو بروفيسور à votre avis pourquoi cela est-il arrivé؟ يعني في نظركم علاش وقع هذا الشيء؟ élève 2 parce que l'enfant n'a pas fait attention en traversant. لأن الطفل ما انتبهش وهو كيقطع الطريق. élève 3 l'enfant n'a pas respecté le feu de signalisation. يعني الطفل ما احترمش أضواء الإشارة. le professeur écoutez mes enfants يعني سمعوا أطفالي. Je vous recommande de faire très attention quand vous êtes sur la voie publique. يعني كنوصيكم باش تنتبهوا مزيان ملي تكونوا في الطريق العام. Marchez sur le trottoir وتمشاو فوق الرصيف et jamais au milieu de la chaussée وعمركم ما تمشاو في وسط الطريق. élève 4 Qu'est-ce que vous nous conseillez monsieur؟ وباش كتنصحنا سيدي؟ Le professeur Je vous conseille de faire attention aux voitures et aux motos. يعني كنصحكم باش تنتبهوا مزيان للسيارات والدراجات النارية. De ne pas vous
hasarder يعني ما تمشيوش غير par hasard يعني غير على الله تشدوا تقطع الطريق sur la chaussée quand il y a des véhicules ملي يكونوا سيارات ماشي غير تشدوا تقطع الطريق هي على الله و hasard هي على الله يعني غير انت والحظ ديالك واش تلاقى مع شي طوموبيل ولا ما تلاقاش. élève 5 bien sûr monsieur يعني اكيد سيدي mais ça ne suffit pas mais هذا لا يكفي. le professeur oui vous avez intérêt à être très attentif et vigilant يعني نعم أنتم بحاجة إلى الانتباه واليقظة يعني تكونوا منتبهين ويقظين quand vous traversez une chaussée ملي تكونوا قاطعين واحد الطريق. traversez toujours sur le passage pour piétons وديما قطعوا من الممر ديال الراجلين. élève 6 moi si j'étais à la place de cet enfant يعني أنا كنت في بلاصة هذا الطفل هذا j'avais attendu que les voitures passent كنت غنتسنى حتى يدوزو الطوموبيلات عاد نقطع. le professeur le mieux serait de respecter le code de la route يعني أحسن حاجة خصكم ديروه هي والأفضل هو احترام قانون السير. صافي مي شيغ élèves هذا هو لو ديالوج ديالنا كنظن أنه واضح ومفهوم. دابا ندوزو j'écoute et je comprends. J'écoute et je comprends. Écoute bien le dialogue puis réponds aux questions suivantes. Qui sont ces personnages؟ يعني شكون هما هاد الشخصيات هادو اللي كانوا عندنا في لو ديالوج ديالنا؟ كان واحد الأستاذ والتلاميذ ديالو. صافي ها هي. Il s'agit d'un professeur. Il s'agit d'un professeur et des élèves de sa classe. يعني يتعلق الأمر بواحد الأستاذ والتلاميذ ديال القسم ديالو. De quoi est-il question؟ يعني علاش كيهضروا شنو هو الموضوع ديال الديالوج ديالنا. Il parle يعني كيهضروا de l'accident d'un enfant. Il parle de l'accident d'un enfant. كيهضروا على الحادث ديال ديك الطفل. Quelle question pose le professeur؟ شنو هو السؤال اللي طرح عليهم الأستاذ؟ قال لهم la question est dites-moi de qui il s'agit يعني بمن يتعلق الأمر. dites-moi de qui il s'agit. Question numéro 7 pourquoi l'enfant est-il victime d'un accident يعني علاش تلميذ يعني راح ضحية ديال هذا الحادث علاش؟ parce qu'il n'a pas respecté le code de la route يعني ما احترمش قانون السير et les feux de signalisation وأضواء الإشارة. quel conseil le professeur donne-t-il aux élèves شنو هما النصائح اللي عطى الأستاذ للتلاميذ ديالو؟ il leur conseille نصحهم de faire attention باش ينتبهوا de ne pas se hasarder sur la chaussée يعني باش ما يمشيوش غير على الله في الطريق quand la route est bondée يعني ملي تكون الطريق عامرة بالسيارات. question numéro 9 que leur recommande-t-il يعني باش التوصيات اللي عطاهم شنو هي التوصيات اللي عطاهم باش وصاهم. il leur recommande de faire très attention quand ils sont sur la voie publique يعني نصحهم باش يكونوا منتبهين أكثر من يكونوا في الطريق العام يعني في وسط الطريق في وسط السيارات والدراجات وداكشي et de marcher sur le trottoir وباش يتمشاو على الرصيف mais jamais au milieu de la chaussée وعمرهم ما يتمشاو في وسط الطريق يتمشاو على الرصيف وما ينتبهوا من يكونوا في الطريق العام. صافي mes chers élèves احنا سالينا لاباج هادي 148. Merci pour votre attention et à la prochaine séance إن شاء الله.